Hi guys, school na mi. Uban da. Sige. Mag-water muna ako ha. Bye-bye. See you. Faster. Late na ta. Hi. Dagway oh. Baklay mi guys. Baklay ta. Alam ko sa bukid. Car is not doing well. Mag? Nya pa eh. Huh? Alas 8 sa gabi eh. Huh? Tutang alas 6. Guys, mani among agianan diri guys. Pero nice kayo kay overlooking ang dagat. Tas ga mo balay ito rapid oh. Rapid to. Tas ka. Tanaw ko. Ha? Hand you. What's that? Okay. Muna mo agianan diri nga ang kalubak. Oh. Nice kay dagat guys. Yan ah. Overlooking kayo. Among house guys, tura guys oh. Tura. Hindi ko makita. Tara. Muna ang among house. Ito sa saging. Muna ang house guys. Ang dagat oh. Nice kayo na. Tuol mi sa mga sagingan. Muna mo katingala, maraming saging ha. Tara oh. Diyan ka. Muna guys. Sige baklay jud. Muna mga estudyante early morning. Ang guba mo ganang sakyanan ay. Taon pa to ma-fix. Okay, wala si Gigi. Kaya Gigi is not here. It's so far. Wala may secret. Di ba wala may secret. What did you do? You keep that book? Get that one. Thank you. Okay. Let's go? Let's go home? Shooter time? It's lucky time. Join my heart. In my heart. Joy in my heart. In my heart. No, there. God is giving to me, and nobody can destroy. Oops! I got joy down in my heart, deep down in my heart. Yeah! A few inches later. Hi guys, wato mi guys, nagsakay mi og jeep. Nagsakay mi jeep para sa Bisayan. Guys. Apa ito? Sano. Hi guys, nanami sa guys sana para si Princess. Kuwara kamera duha karon guys. So ngabot kami sa guys ano. Try. Ayan. Muna yung favorite diri sa guys ano guys, yan i-ride ang horse. Ayan guys. Ito nga pa yung update ko sa Kerry. Gulata tayo guys. Ayan.
Yan. No foundation yan guys ha. Yan. Ganito lang talaga kapag everyday. Kasi mainit na. Wala akong tayong dala. Yan. Yan. Till next guys. Enjoy siya pag nara-ride siya ng horse. Okay. See you. Till next. Again. Okay. Thank you. Smile, bud. Smile ba? Look at me. Akin ito na. Picture to picture. Purple. Purple? You want purple? Yes. That's it? Yes. Kani oh. Purple. Oh, sorry. Let's go. Balik. Bibili kami ng ice cream guys. Come here. Oh, use that coupon. Come here. Here, come here. There also. Oh, you give the girl the coupon. Get this other side. It's the other side. There. So give. Not to it. It's a girl. Nabili na po ako sa girl. Basta bili ni Give. Sige mo saya. Pwede ate. Please. Sit please. Wait lang. Wait. Oh, give the coupon. Give the coupon. Look at it. Pwede bubble lang. Ay, di ba? Puli-puli lang. Di ba yun? Oo. Oh, wait lang. Wait. Ikuan pa niya. Circle pa. Palit niyo og ice cream guys kay ganan kay siya ice cream. And among isagol ang duha ka flavor nga ubi and chocolate. I got it. Yay! You like it? Careful. Sarap? Yummy? It's yummy? Smart sabi? Guys, dami ice cream. Money guys, oh. Sure, ice cream. Sarap. Yummy. Yummy? Tartang? Sarap? Good? Tastes good? It's yummy? See you guys! Bye-bye! 5 hours later. Hi guys! Namin sa airport, dili terminal. Muntok terminal. Namin sa airport. Kana ron alas 9. Namin sundoon. Sundoon na kadi sila katultol sa Iligan. Namin sa airport Lagindigan Airport. Cute kini mo airport dere oy. Ano dere guys? Tanan nato sila sa arrival na. Di kani dere. So dere may maghulat kani. Dere maghulat and dere sila manggawas. Okay. Let's see kung abot na sila. Let's see. Na-record.
2 hours later. Sa Putugid sila guys. 2 hours late. 2 hours delay. So na eskwelahan late. Delay sila guys, delay. Ito guys, delay sila. May gani ka makagwapa nila mga suga rin. Post. Why magulat ni? Wala hinungdan, basta delay. No? No? Delay, delay. 1 eternity later. Kasama ko na sila sa vlog. Hello! Ano po yun? Si Ate Marlou. Hi! Nanto ka na kuya? Nanto ko si Sian. Hindi yan sila tutulog, no? Ayan! Hello! Maghilod ako yung kaya. Ano kuya? Hello! Napot tigit sila. Ikaw kuya. Aba, hindi man natulog yan eh. Hello! Yes ko ano. Nandito na sila. Lakti palog eh. A few inches later. Sabi pa ako na ay boy na. Sana aasahan namin si Marlou nung darating dito. Ay mama, walang pamasahe sa aeroplano. O ngayon, nandito ka na. Hindi natulog sa sa aeroplano, sabi mama. Ang tagal-tagal naman. Sabi alas 11. Hindi na nga ako natulog eh. Ay maya, matulog ka muna dyan. Bakit gabi? Bakit gabi? Obey gabi, nadilim nga ang aming Sabi, tapos dun sa... Ano ako dito? Ay, may ito. Sabi niya, ganito yan, misis. Oh. Ay, ganun lang pala. Lagyan mo yung anak ko. Bakit hindi si Ivan nagdun? Sabi ko, Siya, basahin mo nga yan. At pagpapaanak mo. Ay, ganun lang pala. oh, nandito na kami. Nasa vlog na sila. Hello! Maghalo daw kayo kay Ate Ira, Ate Danica, Ka Pauline, Ka Kuya Boy. Sino pa? Si Kuya Ivan. Hello! Ate Dang. Dumating na kami sa Dito na sila sa bukid! Ayan! Sabi nung simintado pa. Hi guys! Kagabi hindi ko na tinapos yung vlog ko kasi natulog na kami at na-enjoy kami sa talking. At don't forget to subscribe, to like this video, and thank you. God bless everyone. Bye-bye!